Elgano Yatoy Jr. from Jinsan. Hindi mo sir, parang mutugay sa dagan, sir. Actually, kagapon, nag-take og isa ka drive max. Ambot, one lang for experiment. Okay ba ya? Utog kaya akong dagan. My name is Ariel Delpin from Coronadal City. Asawa na ba? Na. Sir, isang tanong. Wild ka ba sa kama? Medyo. Sir, may drive max o wala? May drive max, syempre. Sana all. Mukos gano og mubaskog. Chris, Amerna. Isa lang. Loyal ta. Wow, sir, nakabili na ka ang drive max before? Oh, So, how's the experience sa drive max? init din sa lawas. So, kung sa performance? Okay kayo. Okay kayo. Lala ko, testingan ako ninyo. Kay birthday sa akong asawa, ugma. Warm up o sabak agad? Siyempre, warm up. Wild ka pa sa kama? For your experience. Joke lang. Sir, favorite position mo? Doggy. Sana all. May drive max o wala? Siyempre, may drive max. Drive max, tatagal ka. Drive max, tatagal ka. Drive max, tatagal ka. Sa drive max, maka 5 rounds. Sa dalawang drive max, 10 rounds.